बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो जो है वो पीएसटी और जेएसटी के जो अभी नए रिक्रूटमेंट हो चुके हैं टीचर्स, उनके लिए बहुत ही अहम है। तो आज हम सीखेंगे टीचिंग मेथड्स, टीचिंग स्किल्स, उसके अलावा टाइप्स ऑफ टीचर, यानी असातिज़ा कितने किस्म है और किस किस्म का असातिज़ा जो उस्ताद जो है वो टीचिंग के शोबे में जो है कामयाब हो सकता है। देखिए, आप में से काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो है इंजीनियरिंग में जो है डिग्रियां मुकम्मल की हैं। किसके पास बीई है, किसके पास जो है बीबी है या एमबीए। तो काफ़ी सारे कामर्स से, इंजीनियरिंग से आप आए, तो अब माशाल्लाह आपने यूनिवर्सिटी से भी इल्म हासिल किया है, तो ये अच्छी बात है। मगर ये है कि पढ़ना और पढ़ाना, यानी एक इल्म हासिल करना और फिर उसी इल्म को आगे डिलीवर करना, ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो अभी यहाँ आज की वीडियो में आपको टीचिंग स्किल्स के बारे में और टीचिंग मेथड्स के बारे में बताऊंगा, और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो देखने के बाद, इसको समझने के बाद आपको पढ़ाने में काफ़ी सारी आसानियाँ हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले जो टाइप्स ऑफ टीचर, असातिज़ा कितने किस्म है और किस किस्म का असातिज़ा जो है वो बच्चों के लिए कारआमद साबित हो सकता है, तो ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम टीचिंग मेथड्स को और टीचिंग स्किल्स को देख लेते हैं। देखिए, टीचिंग मेथड्स, इसको उर्दू में कहते हैं पढ़ाने का तरीका। तो मेथड का मतलब होता है तरीक़ेकार। सिंधी में हम इसको कहते हैं पढ़ाने जो तरीक़ो। अब यहाँ पर काफ़ी सारे मेथड, ये मेथड जो है ऑलरेडी डिफ़ाइन हुए हैं, यानी पहले ही जो डिफ़ाइन हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर मैंने 3 जो है अहम और इम्पोर्टेंट जो है वो टीचिंग मेथड्स लिखे हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टीचिंग मेथड्स हैं, लेकिन ये मैंने 3 इनको इसको यहाँ पर लिखा है। उसके बाद टीचिंग स्किल्स है, तो टीचिंग स्किल्स को फ़िलहाल हम छोड़ते हैं, फ़िलहाल हम जो है टीचिंग मेथड्स को लिखते हैं। देखिए, सबसे पहला है लेक्चर मेथड। ये ख़ास तौर पर हमारे डिग्री क्लासेस या कॉलेजेस में जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे जो मैच्योर होते हैं और वो चीज़ों को बआसानी समझ लेते हैं। इस लेक्चर मेथड में ये होता है कि एक टीचर्स ब्लैक बोर्ड के नज़दीक खड़ा होकर लेक्चर दे रहा होता है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी नोटबुक में उसके मेन पॉइंट्स जो है नोट करते जाते हैं, और लेक्चर के एंड में जो है जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, तो वो टीचर से पूछते हैं और उसको नोटबुक में नोट कर लेते हैं। तो ये हो गया लेक्चर मेथड। उसके बाद होता है डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन मेथड से ये मुराद है कि टीचर्स पढ़ा भी रहा होता है और साथ ही साथ वो उसको डेमोस्ट्रेटिव करके बच्चों को समझा रहा होता है, अपने स्टूडेंट को समझा रहा होता है। और इसमें जो है रोल प्ले भी इसमें आता है, और ड्रामा वगैरह, ये सारी चीज़ें जो डेमोस्ट्रेशन मेथड्स में भी आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के एक टीचर है, वो किसी जो है बूढ़े आदमी के बारे में पढ़ा रहा है, और तो वो उसके आवाज़ में बाकायदा डायलॉग बोलेगा, तो ये असल में डेमोस्ट्रेशन मेथड्स की एक मिसाल है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम बच्चों को ज़्यादातर एक्टिविटी करवाते हैं। तो ये जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, इसमें जो है इस मेथड को रिकमेंड किया गया है कि आप कोशिश करें कि बच्चों को एक्टिविटी मेथड में जो है पढ़ाएँ, एक्टिविटी मेथड के तरीके से पढ़ाएँ। तो प्राइमरी जो सेक्शन है उसमें इस पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। एक्टिविटी में क्या होता है कि एक टीचर्स जो होता है वो बच्चों का ग्रुप बना देता है, 10, 15, 20 बच्चों का, और उनको कोई एक्टिविटी दे देता है कि भाई आप जो है ये काम करें, या ट्री प्लांटेशन बच्चों को कहते हैं, आप ट्री प्लांटेशन जाके बाहर ग्राउंड में कहीं करें। तो ये असल में एक एक्टिविटी है, इसको एक्टिविटी मेथड कहा जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको मेथड जो है ये समझ में आज आ गई होंगी। उसके बाद देखते हैं टीचिंग स्किल्स। तो टीचिंग स्किल्स अनलिमिटेड हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स होती हैं, लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए ख़ास तौर पर टीचर्स हैं आप, तो मैंने यहाँ पर कुछ जो है मेन टीचिंग स्किल्स लिखी हैं। तो टीचिंग स्किल से मुराद है पढ़ाने का हुनर, या इसको पढ़ाने जो हुनर, इसको ये भी कह सकते हैं। ब्लैक बोर्ड यूज़ करना है उसकी स्किल्स, यानी ब्लैक बोर्ड पर अच्छी राइटिंग, साफ नेट राइटिंग, जो आखिर पूरे क्लास में बच्चों को नज़र आए और बच्चों को जो है अच्छा लिखने का शौक़ पैदा हो उनमें, तो ये ब्लैक बोर्ड यूज़ या ब्लैक बोर्ड स्किल्स इसको कहा जाता है। उसके बाद होता है इंगेजमेंट स्किल्स। अब इंगेजमेंट में ये होता है कि आप बच्चों को, स्टूडेंट्स को किस तरह इंगेज कर सकते हैं। अगर ये आप में स्किल्स है या आप पैदा करेंगे, तो इससे क्या होगा, क्लास में आप जो है बआसानी डिसिप्लिन को कवर कर पाएंगे। दाहिर एक बच्चा जब फ्री होगा तो वो शोर मचाएगा या लड़ाई करेगा, क्लास में झगड़ा करेगा, किसी और से लड़ेगा। लेकिन अगर वो इंगेज होगा कहीं अपने काम में,
فارغ نہیں ہوگا تو پھر لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، اس لیے اس کو انگیجمنٹ اسکلس کہا جاتا ہے۔ اگر آپ پرائمری سیکشن میں پڑھا رہے ہیں، پرائمری میں یہ ہوتا ہے خاص طور پر گاؤں میں جو اسکولس ہیں، ولیجز میں، تو وہاں پر ایک ہی روم میں 5-6 کلاسیں بٹھائی جاتی ہیں۔ فرض کریں 5ویں جماعت ہے، آپ نے اس کلاس کو کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ سارے لوگ جو ہے اپنی نوٹ بک میں اپنا انگلش والا سبق لکھ کے مجھے دکھا دیں، وہ انگیج ہو گئے۔ آپ نے کلاس 4 کو کہہ دیا کہ آپ جو ہے اپنا اردو والا سبق یا سندھی والا جو سبق ہے آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ کے وہ مجھے دکھا دیں، تو وہ بچے بھی انگیج ہو گئے۔ رہی تیسری جماعت، تو تیسری جماعت کو آپ نے بورڈ پر بلا لیا ہے، وہاں پر ٹیبل پر آپ نے کہا کہ آئیں ہم جو ہے کچھ ریاضی کے یعنی میتھمیٹکس کے جو ہے ڈیفیکلٹ جو سم ہے، مشکل جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اور میں آپ کو سمجھاؤں گا، ان کو آپ نے وہاں پر بلا لیا۔ باقی رہی کلاس 2 کلاس جو ہے اس کو آپ نے کہا کہ بھائی آپ کاؤنٹنگ لکھ کے مجھے دکھا دیں، انہوں نے کاؤنٹنگ لکھنا شروع۔ اب یہ سارا کلاس جو ہے انگیج ہو گیا، ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، تو یہ انگیجمنٹ اسکلس آپ میں ہونی چاہیے، نہیں ہے تو کریٹ کریں۔ اس کے بعد مینجمنٹ اسکلس، اس کو کلاس روم مینجمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں جو ڈل بچے ہیں، کمزور ذہن کے، ان کو آپ نے آگے بٹھا دیا ہے، کلیور بچے جو ہیں ان کو آپ نے تھوڑا پیچھے بٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے کلاس کی سیٹنگ ایسے کی ہے، روشن دان جو ہے پراپر کھلے ہوئے ہیں، ونڈوز وغیرہ ہوا آ رہی ہے، تو یہ سارے جو ہے مینجمنٹ اسکلس میں آتے ہیں، یہ بھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہوتا ہے کمیونیکیشن اسکلس، تو آپ بچوں سے کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آپ کی باتیں بچوں کو کیسے سمجھ میں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں، تو یہ کمیونیکیشن اسکلس بھی آپ میں ہونا چاہیے۔ کیونکہ کمیونیکیشن یہ ہے کہ کمیونیکیشن آپ ان سے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ان کے جو بچے ہیں اس کی ایج کے، اس کے ذہنی سطح پر جا کر آپ کو سمجھانا ہوتا ہے تاکہ بچوں کو ہر چیزیں یا اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں آ سکے، تو اس کو کمیونیکیشن اسکلس بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ٹائپس آف ٹیچر، اس میں 3 مین ٹائپس میں نے لکھے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ٹیچر سینٹرڈ، یہ وہ ہوتا ہے جو صبح سویرے اٹھتا ہے، اس کی ساری توجہ جو ہے اپنی پرسنالٹی پر ہوتی ہے، اپنی ڈریسنگ پر ہوتی ہے، اپنی ہیئر کٹ پر ہوتی ہے، اس کی ساری توجہ اپنے شوز پر ہوتی ہے، اپنے چلنے پر ہوتی ہے، کلاس میں آ کر بیٹھنے پر ہوتی ہے، بولنے کے طریقے کا آرٹیفیشل طریقے سے وہ جو ہے سارا کام کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ٹیچر سینٹرڈ ہوتا ہے، صرف اپنی پرسنالٹی کو جو ہے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا اس میں ہوتا ہے کانٹینٹ سینٹرڈ، یہ سلیبس کو دیکھتا ہے، یعنی جس طرح اس کتاب میں جو جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جو جو ایکٹیویٹی بتائی گئی ہیں، وہ ان کو فالو کرتا ہے اور وہ ایکٹیویٹی بچوں کو کرا رہا ہوتا ہے۔ بچوں کو سمجھ میں آئے نہ آئے اس کا کوئی سروکار کار نہیں ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ بس پڑھاتا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کانٹینٹ سینٹرڈ۔ اس کے بعد ہوتا ہے لرنر سینٹرڈ، یعنی یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتا ہے، اس کی پوری توجہ جو ہے اس بات پر ہوتی ہے کہ میں اس طرح بچوں کو پڑھاؤں، اس طریقے سے ان کے ذہنی لیول پر جا کے ان کو پڑھاؤں تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ سارا سلیبس، یہ ساری علم جو ہے بچوں کو بآسانی سمجھ میں آ سکے۔ اور یہی جو ہوتا ہے لرنر سینٹرڈ جو ٹیچر ہوتا ہے، یہ بچوں کے لیے مفید ہوتا ہے، کارآمد ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ بھی لرنر سینٹرڈ یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ بن جائیں۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ظاہر ہے آپ اسکپ کر دیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ، تھینک یو فار لسننگ دس ویڈیو۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔